Mbola tsara olo jiaby, mbola Dada Khely The Producer raha hira amty dimanche somary mahafinaritra kely ty. Amty vidéo magnaraka ty zahay composé instru, genre na instru mbola tsara nataoko, efa maro gasy regniko nagnano anazy tahaka ny Big MG sy Remika igny, de Ayo Naej diany amapiano. Donc voalohany zay composé amapiano nianty guys. Tahaka ny mahazatra à chaque fois zaho publier vidéo tsarova tsy maintsy misy gratos ao agnatiny ao, de ny gratos ntsika amty vidéo ty loopina shaker zay miasa amina amapiano, de log drum le basse somary mampiavaka ny amapiano igny koa amiako anao fa ny condition fotsiny, misy condition azahoagna anazy io agny amin'ny chaîne YouTube Dada Khely The Producer no misy an'le lien de téléchargement zay mipetraka ao amin'ny description le vidéo, de zahavy ohatran'ny farany le vidéo agny amin'ny YouTube fa miboaka amin'ny fotoagna tsy ampoizinao le mot de passe mamahany ireo fichier anankiroa ireo. Alohan'ny andehanantsika am'le tegna projet guys, tsara mampafantatra fa ity vidéo ty dia sponsorisé ny Niu Raza Shops, izay page spécialisée amina resaka t-shirt personnalisé. Efa nitageko ao amin'ny description ty vidéo ty ny page njareo, aza misalasala ny qualité tsara, ny prix koa mbola azo iafiagna guys. Fa zana tsy mpamonany tandrigna tsara, zana tsy mpamonany ity amapiano ataoko ty, anao izy koa mitandregny azy anao lasa tafivity paty iliko. Mredredy. Den raha ataoko voalohany guys dia isafidy BPM aloha. Important be ny ahaizagna hoe ino ny vitesse andehanan'le projet, so magnanognano fogna. De ny amapiano entre ny 110, 118, 120 eo, fa za hialaka 116 BPM. Alaiko voalohany ny shaker amboariko voalohany. Shaker tonga de telo mintsy, tonga de nampiarahantsika ao fa nisososina kely mba hiaraka tsara. De magnaraka an'izay tonga de angala snare za, snare mevamevagna, rime karaha igny, tsy de punchy loatra fa mevamevagna kely. Rehefa miaraka amin'ny shaker izy guys de lasa karaha ty. Agnampy percussion maromaro za. Izy miaraka amin'ny shaker. Commencer tonga le groove, commencer miakatra tsikelikely ny ambiance, de mbola agnampy karazagna conga, djembe, tsy haiko ino regny. Mbola mitohy fogna ny saosinsika zala.
Amaragnantsika ny drums guys dia ny kick. Vita igny ny drums iditra amin'ny mélodie amizay tsika guys. Eto moa zany misaotra any Niu Raza zay bandy agny en Allemagne nandefa le mélodie taminazy zany. Ty le mélodie nalefany. Fa mbola mevigna kely igny piano voalohany igny de anaovantsika piano faharoa koa, transposentsika amina octave ambanimbany ilay même accord. Kofa miaraka regny piano anankiroa regny de lasa karaha ty. Magnarakaraka an'izay ama piano anazy misy an'le mélodie constante zay fandehanany. Ohatrany hoe ti 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 ohatran'izay. Ama piano koa tsisy an'izay ohatrany hafahafa. Ampiarahantsika amin'ny piano voalohany sy piano faharoa. De izy kofa miaraka amin'ny namany izy karaha ty. Basse, tsika somary hitady basse mavesabesatra fa tsy ataontsika mibantoerigna be agnatin'ny composition satria mbola mampiasa an'le log drum tsika le tegna ama-piano misy an'le basse somary miparitadritaka kely alohaloha igny. Ampiarahantsika amin'ny namany izy de lasa karaha ty. Ny amaragnantsika anazy, amaragnantsika ny composition dia ilay log drum le mampiavaka ny ama-piano amin'ny rythme jiaby. Karaha igny ataony izy kofa miaraka amin'ny namany izy de karaha ty miaraka amin'ny mélodie jiaby zany. Ampiarahantsika amin'ny composition jiaby zany alefantsika miaraka jiaby tsisy ankagnavaka. Tapitreto ny fotoagnantsika guys toy ny mahazatra agnano mix kely za de magnano arrangement kely de alefantsika ny résultat final anaovantsika écoute-nazy fa mialohany andefasantsika an'izay résultat final zay dia hoanao zay mbola débutant zany hoe mbola tsary nikitiky FL Studio efa misy formation
guide ato natao ho anao. Ary anao na mahay mitendry na tsy mahay mitendry, mety aminao fo formation io satria efa ao le tekniky ahaizanao mitsakaraka mélodie tsara, mate ho tia, mate hividy guys. Amin'ny vidiny mirary de mirary 20 000 ariary fotsiny anao fa mahazo base-na FL Studio.